지금 잠깐만 괜찮구나. Hát milliárdtól hűlve, hát Kakak, selasa. Ada konten yang tahu tipe tapi di mana kakak? Bukan penting bisa. Langsung kalau ini nó phải chèn chứ, có tìm ra là có con này mà nó không có trường là giúp là mua trường là giúp là phải cái thằng là phải thì mà liền bao giờ gần bao giờ पालिकाच्या 12,000 रुपये पालिकाच्या Hayalnya ya ke sana itu kok. Mana pin ke sana ulang ke hari ini. Apa ke sana ya? Normal ya coba. Ano to na hai chachong ko pai ti sana na ni ya be akra na kamani sidu ya ko to pura mari ko to tongmai insurance ro bosini gase khaide gesini বড় খাইবে নিছে রয়া বলে insurance da buri yana ni 6 কিলোমিটার নি পোস্ট রমাই orang mai itu mau itu saya mai rung taro bukan kayu roba
borok thai ko na asasi kalinga da sambodi kalinga যে সামনে নিচে বন সামনে তো মিয়া হর বিদ্যা হাতি হরনি পনি 10টা রগ বা 10টা রগ হর নাংখা হর নামাবাই অর টোটাল 21টা দোকান খামি থাকা হরনি কারণে সবচেয়ে আমার দুঃখজনক আমার তিনি ওয়াইসাইয়া আগিব অর বিদ্যা বাজার হাতি খামকা কাপড় সিমিনো সিনি এলাকা বা সিনি বড় রক দাবি খাইমান দङ যে অর ফায়ার স্টেশন কাছে খোলা নাঙাय आं অনেকবার দাবি খাইকা জম্পু জেলা নতুবা টাকারজুলা একটা ফায়ার স্টেশন কাইসা অর খোলা নাংতো মাঝখানে একটা জায়গা দারক তিনি উতুখা গভর্নমেন্ট কিন্তু গভর্নমেন্ট সেইভাবে আউ এনে বাগে তিনি এই প্রবলেম খা ওর টোটাল মোর দেন 2 crores রাঙ্ক ওর ক্ষতি খা যে 21টা দোকানে সিনি মালিরনি যে হিসাব গভর্নমেন্টনি ফেলুর গভর্নমেন্ট আগিনি গভর্নমেন্ট ফেলুর তাবনি গভর্নমেন্ট ফেলুর কারণ এমন একটা অবস্থা ওর বিজনেস একটা সেন্টার ওর অনেক বড় ফাইবা যাবো বিদ্যা হাতি একটা আকর্ষিত একটা বাজার সারা চিনি ওর টাকারজুলা জম্পুজলা যে জম্পুজলা সাব ডিভিশন বড় কে চিনি জিরানিয়া সাব ডিভিশন বড় ও বাজারও মুখিতং খাইতং হংতং বা বিভিন্ন কারণে ফাইমানি কক গাছুং নুগব কে বাজার একটা চাম বাজার গজাকা দাব ইন্স্যুরেন্সনি ব্যাপারে অরনি বড় থাকাঙ্কে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি বে যোগাযোগ লাগে ওর ফায়ার স্টেশনে কক ফাইও ফায়ার স্টেশন করিন বাকি বড় ইন্স্যুরেন্স বড় মানিয়া গভর্নমেন্ট অবন বাকি তাড়াতাড়ি और जम्पुजला एक सब डिविशन हेडक्वार्टर साकाबो एक फायर स्टेशन एस्टाब्लिश खाने आंगतुं और इन्स्टल खाने आंगतुं कारण सार्विस अवश्य दरकार एंटायर जम्पुजला अब भाई गतना आगे दिन मानो कागिबो गमन बाकी एलाकाबासिनी और डिमांड बार सरकार प्रत्याख्यान खाइमेन अब दुःखजनक जों प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि तरफ থেকে मो दाबी खालायो जे और अति सत्तर जम्पुजला सब डिविशन हेडक्वार्टर काइसा फायर स्टेशन स्टाफन खाइना आंतुं अब गभर्नमेंट थानिबो दाबि खाइनाय एबं आं तिनि सिटी काइहा सिनाय चिफ मिनिस्टार सिटी सिनाय बा कनसार्न मिनिस्टार चिफ मिनिस्टार जेहेतु बनो आं सिटी सिनाय जे इमिडिएटली काइसा फायर स्टेशन जम्पुजला हेडक्वार्टर माने स्टाफन खाइना आंतुं एस्टाब्लिश खाइना आंतुं मो प्रदेश कांग्रेस कमिटि থেকে सिनि डिमांड गदाय सिनि डिमांड तंनाय और जे क्षयक्षति नाय जे 21टा जे दुकान पाटनि पने जे क्षयक्षति माने आपनो गभर्नमेंट अति सत्तर साहाय्य मारना आंतुं कम्पेनसेशन ना आंतुं बने जे इनक्वायरिनि बिसिं तैनाय जे बरनि मानिखनि जे लस ओंखा आबनो अनुपाते गभर्नमेंट साहाय्यता खाइनांगतु गभर्नमेंट हते आबो सेंक्शन खाइनांगतु जाते करे बर आगामी दिन हाइना हाय बनि बिजनेस कन्टिन्यू खाइमाना तुइ कारण अ बिजनेसनि बिसिं तै बनि फेमिली बरक थांगो एलाकानि बरक बर सुख सुविधा मानो काजे जदि कालापजों थाका जदि बन्द थाका हांके गभर्नमेंट सहयोगिता खालाय हांके बरनि जे चिनिति प्रासारनि जागते एमन कोनो कैपिटल करे जेहेतु अब इन्सुरेंस माया काजे से जागाओ गभर्नमेंट जेइभाबे होक गभर्नमेंट इमिडिएटली बरनो একটা ফান্ড এবং গভর্নমেন্ট নিজে হইতো না সাহায্য সহযোগিতা খানার বাকি স্যাংশন খাইনাংতো মসিনি দিমান মানে 21টা যে স্থল খামানি বিসিং বসক নি মাল খামজা খানা বসক আসিন যে রিপোর্ট অবরনে যে অরনে যে বিজনেস কমিটি নি বিসিং যে রিপোর্ট কে মোর দেন 2 crores অর অলরেডি বার্ন ডাউন থাকা গাবন অনুপাতে গভর্নমেন্ট যতন বনে যে মূল্য যে ক্ষতি ইনকা আবনো গভর্নমেন্ট সাহায্য খাইনাংতো